10ଟା 15 ଭିତରେ ବିଷୟ ତ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଆଉ ଟିକେ ତା ଚିହ୍ନକୁ ନେଇଯିବା କଥା ହଁ জয় 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 মাতা মহিষা মর্দিনী জয় 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 মাতা ধনুজ দলিনী জয় 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 মাতা ত্রিশূল ধারিণী জয় 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 মাতা খর্পর ধারিণী জয় 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 মাতা নৃমুণ্ড মালিনী জয় 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 সিংহ কোটি নিবাসিনী জয় 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 বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী জয় 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 হিমালয় নন্দিনী জয় 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 মাত শিব পাটরাণী জয় 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 মাত গণেশ জননী জয় 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 মাত উমা কাত্যায়িনী বাণপুরে ভগবতী মা মহিষামর্দিনী বাঙ্কিরে চর্চিকারে মঙ্গলা কাকট প্রবাসিনী নানা ক্ষেত্রে নানা রূপ তোর মহিষামর্দিনী নাম জগতে প্রচার সিংহ পিঠিরে বিহার নাম সিংহ বাহিনী নিঃস্বার্থরে করু মাত নিঃসারে গমনী জয় জয় জগন্নাথ নীলাচল মুদ্রা
ଅନନ୍ତ ସର୍ବ ଉପରେ ଯାର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଜୟ 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 ଏବେ ଜୟ ଲୋ ମା ଏ ଦିନ ଜନ ଉପରେ ଥରେ କର ଦୟା ତେଣୁ ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଯୋଉ ଦୟା ବହିଲେ ଏ ଦିନ ଜନ ଅକିଞ୍ଚନ ଦର୍ଶନ କରେ ଭଲେ ଏଠାକୁ ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାୟକ ବରେଣ୍ୟ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୟା କଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ମୁଁ କରିଲି ଦର୍ଶନ ପାଲା ଗାୟନର ସୌଭାଗ୍ୟ କରିଲି ଅର୍ଜନ ସଭାରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ଯେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ମଥା ନତ ଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ ଅଛି ଅଳି ମା ଲୋ ମାଉସୀ ମାନେ ହୋଇ ଅଛ ମେଳି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ସର୍ବେ ଏବେ ଦେବ ହୁଳହୁଳି ଭାଇ ଓ ମଉସା ଯେତେ ହୋଇ ଅଛ ମେଳି হরি বল ধ্বনি সঙ্গে হেব করতালি হরি বল হুড়হুড়ি এক স্বরে হেব এ মাঙ্কর দরবার উছুড়ি পড়িব এবে ন্যায় পথে আম্ভে করিবা গমন হরি বল হুড়হুড়ি দিয় সর্বজন সজনী লেখিলে বিধাতা সর্জিছি গুণ দোষময় হে 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 সংসার সবুরি পা হংস পরি সাধু ক্ষীর পান করে হে 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 জল অন্ত পড়ে রহি জল অন্ত পড়ে জ্ঞানীজন সময় আম পাই স্বল্প দেখুন মা আপন গোটাଏ পক্ষী ଦେଖିଛନ୍ତି যা না হচ্ছে হংস দেখি না হংস কোন করে হংস যথা ক্ষীর মিবাম মিশ্রম থই দে সই যাও আজ্ঞা হংস কোন করে ক্ষীর আউ পানি মিশিথিবা মিশ্রণরু পানি অলগা করি দিয়ে ক্ষীর অলগা করে দুনিয়ারে যেতে জীব অছন্তি সবু জীব মানক ভিতরু এ হংস হচ্ছে একমাত্র জীব যে কি ক্ষীর আউ পানি ভিতর ক্ষীর আউ পানি কো অলগা না তেবে হে জ্ঞানীজন আপন মানে সমস্তে হউচন্তি পণ্ডিত সমস্তে বিদ্বান সমস্তে শাস্ত্র পুরাণজ্ঞ মো কহুথিবা কথা ভিতরে যদি কিছু ক্ষীর থায়ে অবা পানি থায়ে আপন ক্ষীর পানি ছাড়ি দেবে কিন্তু মু কହୁଥିବା কথা ভিতরে ক্ষীরটাকু আপন গ্রহণ করিবে যদি কিছু মন্দ কথা থায়ে ছাড়ি দেবে না নৈষধকার শ্রীহর্ষ কইলে কোন কইলে কইলে পবিত্র মন্ত্রা তনুতে জগদ্যুতে স্মৃতার সখ্যালন এব তৎকথা কথং ন সামদ্গিরমা বিরামপি স্বসে বিনিমেব পবিত্র ইষ্যতি স্বসে বিনিমিব আবিরামপি গিরাম
अपवित्र दृश्य बेस जदि मो वचन भितरे किछि आबिलता थाए ताको निश्चित भाव रे भगवान मधुरता रे परिणत करि देबे ए जो सेटा कोन हो देखो जो भगवान कृष्णंकर कथा कहउतिली से आउ दी धाड़ी कथा आगु कहि आज्ञा यशोदा जे दिने कृष्ण को न देखिले दिने कृष्ण को पाखरे न पाइले दिने भगवान कृष्णंकर पाटिरे सरल बणी न देले मार मन बुझु नथिला मार मन बुझु न थाए वृद्ध काले तुमहर अभिमन्यु शांत यही जिल्लार कवि बालिया कवि वृद्ध काले तुमहर एकई नंदन एबे नंदन विनाशने केउ हरि काल रे मु पिलाटिए पाइछि नंद आ यशोदांकर बुढ़ा समय रे कृष्ण जन्म होइछन्ति पाखरु दंडे हेले यशोदा छाड़े ना दंडे हेले नंद छाड़ंतिनी ना जे बण को जाउ थाए बालिया शांत लिखिले कोन लिखिले डरू थाउ अंधार रखी जाऊ गो डरू रखी जाऊ जनक जननी सुख काहि पाई सारू मो कला मो कला दिए दिने हेले यशोदा माँ से जो कृष्ण को छाड़े ना बण को जाऊ थाए गाई चरेवा पई दंडे देरी हेले जे कांदी पकाए ना फिरे घेन कान नरे कृष्ण वीण मेता फिरे घेन कान नरे कृष्ण वीण मेता बासल्य ममता घेनी भाड़ू छंते मात जो माँ यशोदा बायाणी हो जाए पागलिनी हो जाए से दिन अक्रूर रथरे बसई भगवान कृष्ण को नहीं जाई मथुरापुर को नहीं जाई भगवान कृष्ण को पागलिनी हो जाई यशोदा पागल हो जाई बापा नंद पागल समस्ते हो जाई गोपवासी पागल हो जाई समय सब पागल हो जाई समस्ते कांदु उज्ज्वल नीलमणि रे रूप गोस्वामी कहले कौन कहले किंतु एका जमुना कुरंग नयना नेत्रांबुभिर वर्धते समस्ते कांदी कांदी क्षीण हो गला बेले शरीर दुर्बल हो गला बेले जने मात्र गोपपुर रे पड़ु किए से किए जमुना नई केमिति समस्ते कांदुछंती अविरत बारिधारा बहि चलीछि अश्रु बहि चलीछि नयनरु से नयन जल रे कुआडे जमुना से दिन पडुतिला एते लुह बहुछि एते अधीरा हेई कांदुछंती गोपवासी दिने नारद जाई पहुंचिले कोन कहले कोठी पहुंचिले कोठी पहुंचिले गोपपुर रे पहुंचिले गोटाए श्लोक कवि होचंती माघ काव्य होची शिशुपाल कोन कहले लेकिले दधानमंबरुह केशरच्युति जटा शरद चंद्र मरी चिरोचिसम विपाक पिंग तुहिनास्तुलीरुह धरा धरेन्द्रम व्रतति तत्तिरिव ओडिया अनुवाद जदुमणि महापात्र खंडपड़ागढ़ कवि हास्य रसिक कवि
କଣ କହିଲେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଭୂଷିତେ ଜ୍ୟୋତି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ভূষিতে গৈরিক শ্রু নিঘন আউ ঘন হইথাନ୍ତି যে মন্দে চন্দ্রে চন্দ্রিকা জয়র চাতুরী দেশন চন্দ্রে চন্দ্রিকা চন্দ্রে চন্দ্রিকা জয়র চাতুরী আউ করিছি বদন করিত কলিত শ্রম শ্রুতে সন চন্দ্রে চন্দ্রিকা চন্দ্রে চন্দ্রিকা জয়র চাতুরী দে তিনটা কিটা দেখো নারদ যাই পହଞ୍ଚନ୍ତି কাম কোন নারদଙ୍କର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଗୋଟାଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋଟାଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସବୁଆଡେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରକୁ ଯିବନି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହିଲେ ମନା ତ କରିଥିଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଣ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶରୀର ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ନାରଦଙ୍କର ଗୋପପୁରରେ ଆଉ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ମା ସେ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି କବି ମଙ୍ଗଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ କହିଲେ ତ ଭାନୁ ଯେ ମା ରାଧା কৃষ্ণ বিচ্ছেদ হে কৃষ্ণ বিচ্ছেদারে রোদন করন্তি বসি কুঞ্জ কানরে প্রাণ বন্ধু আস প্রাণ দেখি যাও থরে তুম বন্ধু যায় না চাহে বন্ধু যায় না প্রাণ বন্ধু আস প্রাণ বন্ধু রাধা সেদিন পাগଳିনী ହେଇ ଯମୁନା ତୀରରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ଦିନ ରାଧାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଚାଖି ଚାଖି ମିଠା ଫଳ କଲେଣି ପର୍ବତ ଲାଭ କଲେଣି ପର୍ବତ କାହ୍ନୁ ଯେ ଆସିଲେ ଏହା ପୁଞ୍ଜିବ ସତତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଧାଡ଼ିଏ ଧାଡ଼ିଏ କହିଯିବି ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସୁଦାମ ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ମିଠା ଫଳ ଚାଖି ଚାଖି ପର୍ବତ କରି ସାରିଲେ କୋଉ ଦିନ କାହ୍ନୁ ଆସିବ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବ ଆଉ କଣ କାହ୍ନୁ ଆସିବ ନା ତମ ଫଳ ଖାଇବ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପ୍ରଥମ କୋଇଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ କୋଇଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଅପରେସନ କୋଇଲି ପଢୁଛେ
ଲୋକନାଥଙ୍କର ଅପରେସନ କୋଇଲି ପଡୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମ କୋଇଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କବି ହଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ, ବହି ହଉଛି କୋଇଲି। କୋଇଲି କଣ କହିଲେ? ସେଇଥିରେ ଗୋଟାଏ ପଦ, କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର, ଯଶୋଦା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, କୋଇଲି ଲୋ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି ମୁଁ କାହାକୁ, ଖାଇବାର ପୁତ୍ର ମଥୁରା କୋଇଲି ମଥୁରାପୁରକୁ। କାନ୍ଦୁଛି ସେଦିନ ଯଶୋଦା ପାଗଳିନୀ ହେଇ, କାହାକୁ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀର ଦେବି, କାହାକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେବି, କାହାକୁ ସର ଦେବି। এই সমୟରେ ଯଶୋଦା ନନ୍ଦ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ହାତରେ ସରଲବଣୀ ଧରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ନା, ହାତରେ ସରଲବଣୀ ଧରି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ପଛରେ ନନ୍ଦ ଗୋଡେଇଛି, ପଛରେ ନନ୍ଦ ଗୋଡେଇଛି, ବାୟାଣୀ ହେଉକି ବୋଲି ପଛେ ପଛେ ଧାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ନନ୍ଦ। ପଛରେ ବାୟାଣୀ ହେଇଗଲୁ କି ଯଶୋଦା, ଆଉ କଣ ସେ ଆସିବ, ଆଉ କଣ ତ ସେ ତୋ କାହ୍ନୁ ହେଇକି ଅଛି। ସେ ବା କୋଇଲି ଛୁଆ, କୋଇଲି ଛୁଆ, କୋଇଲି ଅଣ୍ଡା ଦବ, କାଉ ଡିମ୍ବରେ, କାଉ ବସାରେ ଯାଇ ଡିମ୍ବ ଦେଇଦବ, କାଉ ନିଜର ଭାବି ପାଳିବ, ଦିପର ଲାଗିଲା ଚାଲିଯିବ। ଏ ବା ସେଇଆ, ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ଏଠି ଚାଲି ଯାଇଛି ଯଶୋଦା। ଆଉ କଣ ସେ ତୋ ପୁଅ ହେଇ ଅଛି, ଆଉ କଣ ତୋ କଥା ଶୁଣିବ। ମା କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି ପୁଅ ପାଇଁ, ମା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ ପାଇଁ। ଆମ ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ପରି ଆଉ କିଏ ହେବ ରେ, ଖାଇ ନଥିଲେ ସେ ଖୋଇଦେବ ରେ, ଖାଇ ନଥିଲେ ସେ ଖୋଇଦେବ ରେ, ଖାଇ ନଥିଲେ ଖୋଇଦେବ ରେ, ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ପାଖରେ ବସି, ଆହା ପାଖରେ ବସେ, କହିବ କେ ଅବା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସି, କହିବ କେ ଅବା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସେ, କହିବ କେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉସେ, ଆଉ ଖାଇଦେ ଦିଟା ଧନ ରେ, ଖାଇଦେ ଦିଟା ଧନ ରେ, ଖାଇଦେ ଦିଟା ଧନ ରେ, ଖାଇଦେ ଧନ, ଆଉ ଆଣିଦେବି ଧନ ଖଣ୍ଡ ଖୋଜା ତୋତେ, ଆଣିଦେବି ଖଣ୍ଡ ଖୋଜା, ଉଣା କିମ୍ପା କରୁ ମନରେ, ଉଣା କିମ୍ପା କରୁ ମନରେ। ମା ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛି, ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାଖରେ ବସେଇ ଦିଏ, ଭୋକ ହେଲେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଯେତେ ଖାଇଥିଲେ ପେଟ ପୁରି ନାହିଁ, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା, ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା। ଖାଇବା ମାଗିଲେ ଭାରି ଯା କହିବ ଉଠୁ ଉଠୁ ଯା ଯା ଉଠୁ। ଆମେ ସିଆଡେ ଯିବାନି, ଖାଇବା ମାଗିଲେ ମା 100 ଥର ଖାଇଥିଲେ ବି ଆଉ ଥର କହିବ ଖାଇଦେ ଧନ, ପେଟ ଖାଲି ହେଇଯିବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେଦିନ କାନ୍ଦୁଛି ଯଶୋଦା। ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କହିଲେ ମା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, ତମେ କଣ ଯିବନି? ଆରେ ଯଶୋଦା ଚମକି ପଡିଲା, କହିଲେ ଦେବର୍ଷି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆମେ? ନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦେବର୍ଷି ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନା ଆରେ ତମ ପୁଅ କାହ୍ନୁ ପରା ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ନା ସତ କହୁଛ? ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସେଦିନ, ନା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଗୋପ ଗୋପୀ, ଗୋପ ବାଳକ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଖୁସିରେ ଭାବ ବିହଳିତ।
କହିଲେ ଏ କାହ୍ନୁ କରୁଅଛି ଯଜ୍ଞ ପଡିଗଲା କୋଳାହଳ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବେ ହୋଇବା ହାଜର ହେ ସର୍ବେ ହୋଇବା ହାଜର କାହ୍ନୁ ଆମର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ହେଲେ ଦେବର୍ଷି ଆମକୁ ତ କାହିଁ କାହ୍ନୁ କହିନି କାହ୍ନୁ ତ କାହିଁ ଆମକୁ କହିନି ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଅନାହୁତେ ପ୍ରବିଶତି ଅପୃଷ୍ଟେ ବହୁ ଭାଷଣ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମକୁ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଦେବର୍ଷି କହିଲେ ମା ତମେ କଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲ ମା ଯଶୋଦାକୁ ସେଦିନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ପାଗଳି ହେଇଗଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରା ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଆରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରର ଶେଷ ଧାଡିରେ ଅଛି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ କା ପୁଅ ତମ ପୁଅ ପରା ତମ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରିବ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବ ତମ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଅଛି ଆଜି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଜାଣ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଏଣୁ ସର୍ବେ ସଜ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଗମନ ତମ ପୁଅ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଚାଲ ଏଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏଣେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି କବି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବହି ହଉଛି କିଚକବଧ କଣ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ଦେବର୍ଷି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ନଗରରେ କ୍ରମେ ମେହେର କିଚକବଧ ଭାଇ ପାଲା ଶୁଣୁଥା ଏଇ ସ୍ୱର ଆସିଲେ ପକେଇବ ଦେଖିଆ ହବ ତ ନଗରରେ କ୍ରମେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ନଗରରେ କ୍ରମେ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କର ବାଟ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କର ଆଉ ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କର ବାଟ ନିଦ୍ରା ସେହି ରୂପେ ପକାଇ ଆଣିଲା ନିଦ୍ରା ସେହି ରୂପେ ପକାଇ ଆଣିଲା ଆଉ ମାନବ ନେତ୍ର କପାଟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତଥାପି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପ ବଜାର ଯାକ ବୁଲିଗଲେ ଯାର ଯା ଦଧି ସୁର ଯାର ଯା ଦଧି ସ୍ୱର ତୁରିତେ ଆଣ କାଲି ସକାଳୁ ଦ୍ୱାରକା କରେ ଗମନ କାଲି ସକାଳୁ ଦ୍ୱାରିକା ଯିବା ଆରେ ଦେବର୍ଷି ପାଗଳ ଲୋକ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା ଯଜ୍ଞ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା ଯଜ୍ଞ ଚାମର नारायण सर्वारिष्ट मंगल धनवान आयुवान गोसवान संध्या केमती हला ओ समय भितर कहि हौ कहिबि संध्या केमती आज्ञा हौ हौ कवि होचंती गोलक चंद्र प्रधान द्वितीय भंज बही होची इंदु रेखा संध्या केमती हला चोखीरा आसीन हौ हौ देखो हौ हौ बापांकर गोटा अनुरोध संध्या केमती हला आगो आगो आ या पूर्व आ गोटा पद बोली दिन अभिनय अवसान हेला दिन अभिनय अवसान हेला संध्या जवनिका पात दिवस बेश को भिन्न भिन्न करी विभावरी समायात दिवस बेश को भिन्न भिन्न करी विभावरी रात्रि आसी पहुंचला दिवस आउ रात्रि अलग हो गला मझिरे संध्या आसी पहुंचला एला संध्या आ गोटे पद कवि मधुसूदन राव
आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बही लिखा है यही पद कौन कहले मधुसूदन राव कहले जेते छुआ छ पाठ पढुछ चतुर्थ श्रेणी साहित्य चतुर्थ श्रेणी साहित्य लिखा है कोन अस्त हेले दिनमणि दिन हेला शेष दिन हेला शेष अस्त हेले दिनमणि दिन हेला शेष दिन हेला शेष आसईर जनी राणी धरी कला बेश संध्या हैला बोली बापा जानिबो केमिति संध्या हैला ता तळ पद बोली पक्षी गण एबे बोले गण आउरा बदेई जे छावा से करंती न केम जानिबे राब देई आकाश रे पक्षी माने सब उड़िकिरी निज बसा को पळे हेला संध्या हां दोडे पक्षी नाती के हबो संध्या ए मते बेळ अछि पक्षी नथिबे तते बुझेबी अरे समय नहीं रे हौ हौ मायाधर मानसिंह गोटा मते मार दो बुझिलु हैं सी न आसिले बाद पला केन दियो पाटी गो मायाधर मानसिंह गोटा पद कहले चाट पिला हस्ते बही बस्तानी चाट पिला हस्ते बही बस्तानी चाट पिला बही बस्तानी चाट पिला हस्ते बही बस्तानी जल कुंभ धरी तरुणी जल कुंभ रो पद भूलिया समय अछि चाट पिला जो माने पाठ पढुआ पिला संध्या हेले स्कूल नु बही बस्तान धरि दिबे ना आउ जो माने गांव गाउली रे जो माने सबु माने राती पे पानी आनी के रखिबे एते सब लक्षण जाइले संध्या हैला आउ फेणा से के जानिबो बस आज्ञा देखो देवर्षि नारद निमंत्रण दे चली जाइचंती निमंत्रण दे चली जाइचंती संध्या हे जाइची संध्या हे जाइची जेते आ घरे दूध दही सर लवणी जहा थिला आउ 2 दिन पर कन्हई यज्ञ करूची समस्त आनी पहुंचे देले बाहुंगी भार हैला कन्हई हमर यज्ञ करूची रे ए कथा कोलाहल हेई जेते गोपी गोपाल थिले समस्ते मिश्रण दधी सर घेनी द्वारका मुखे गमन गोपिया गोपाल जेते थिले जान सर्वे कले आगमन हे जेते गोपी गोपाल थिले दूध दही सर धरी द्वारका मुखे चल आम कान्हू यज्ञ करूची रे आमे कन्हई की टिके देखिबू कन्हई यात्रा करूची यज्ञ करूची आमठू दही दूध सर नब ना ए कथा खुशी रे चली किछि बाट जिबा परे नारी माने टिके दुर्बल हे गले जो माने गोपर स्त्री माने थिले नारी माने थिले सेते बेले कोन कोटर थिला चली जिबे चली जिबा भितरे झियो बो माने नारी माने टिके दुर्बल हे गले आउ चली परलेनी सेठी गोपाल माने देखौचंती ले एई लांजी पर्वत दूर होइले पारी दूर होइले पारी दिसिब द्वारका नगर चाल गोपनागरी एई जो पर्वत देखा जाउनी ए पर्वतटा पारी हे गले परा को द्वारका तम माने काई व्यस्त होउछ जमा थकी पड़ना आम परिश्रम कन्हई को देखिले सार्थक हेई जीव से पर्वतर ना होची श्रीशैल श्रीशैल सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर्वत को पारी हेले आमे द्वारका रे पहुंची जिबा समस्त खुशी हेले सर्वे प्रवेशिले यज्ञर निकटे एक कथा खबर देले देवकी निकटे
सबु गोपी गोपाल हाथ में बाहुंगी धरी सरलमणि धरी पहुंची गले यज्ञ पाखे यज्ञ किछि दूर रे होउची जोठी प्रवेश द्वार जाई समस्ते जप देले नारद जाई पहुंची कहले मां 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 यशोदा तमे जानिचो ए देवक तमे जानिचो बड़ अनर्थ हो गला तमे मना करथिलो मु गोपरे देबिनी निमंत्रण किंतु मु निमंत्रण दे दी आसिलेनी से माने कौन करिवो से माने नु पाटी गन तमे गोटा काम करिवो मां देवक तमे गोटा काम करिवो दी जण द्वारी की जगै दियो कागो छाड़ीबे नेमती सिक्युरिटी जगै दियो मागिबो तमे निमंत्रण कार्ड देखेले ठीक हो ना जगै नारद कहिबा वचन देवी कले पालन देवी कले पालन द्वार देशे से गाइले एबे द्वारी बहन देवी पालन कले राजमाता देवक जा कहिबे से हबो दी जण द्वारी की जगे दी जण द्वारी की जगै देले जे के छाड़ीबनी भितरु निमंत्रण कार्ड देखेले छाड़ीबो ना भितर को छाड़ीबो एक कथा जानिले समस्त गोपना आसी पहुंची गले जबरदस्त भितर को पसंद ए ये कौन अरे तमे के प्रवेश कह मूर्ख समस्त आचंबित गले अरे द्वारी सुन आम कान्हू यज्ञ करुची आमे जीवु कार्ड अरे ये किए रे हमको जगुची ए द्वारी आम कान्हू यज्ञ करुची आमे जीवु अरे कौन करिबा गोपी गोपाल कौन करिबा लागी गला भिडा भिडी कचड़ा कच मेहर गाधर मेहर किचक लागी गला भिडा भिडी कचड़ा कच घन घड़ घड़ी दिणी देउ थांतीर तोर तो कम सास नुह ए द्वारी छाड़ी ए समय राजमाता होइले प्रवेश किहेला द्वारी कह निर्विशेष देवकी आसी पहुंची बोले द्वारी कौन है मु तुमको जगैथिली टी एमानकर अवस्था एमाने कोन बसचंती तमे किए कोन कोन मते कुओ ये कहउछंती हमको निमंत्रण हम आसीछु हां मु छाडी देबनी बिना अनुमति तुमको मारी चंती मारी ना आउ खेरा मु रखिती अग्रीमेंट लगेई छंती आज्ञा देखंतु देवकी मां को कहउछ द्वारी कहउछ कहले मां एमाने गोपी गोपाल हमको मारी पथश्रांत कर दीचंती कौन करिबा कौन करिबे आम कान्हू यज्ञ करूची देवकी जाई पहुंचले देवकी पहुंचले यशोदा पाखे यशोदा कहला मां आसी नाही यज्ञ स्थाने घटाई विनाश मुहि घटा केवल कन्हाई दर्शन मोर आस
କେବଳ